ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ಪೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚಂದ್ರಕಲಾ ನೂತನ್ಗೌಡ. ಬರ್ತ್ಡೇ ನೆಪ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಿ ಯುವಕರ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಆಸರಿ ಅರಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೂ ಏನು? ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಬರ್ತ್ಡೇ ನೆಪ ಇಟ್ಟು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದ ನೇಪಾಳಿ ಯುವಕರು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಅಟ್ಟಹಾಸ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಲಸಿಗರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 7:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆಆರ್ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತು ಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಯುವಕರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕರೆಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ? ಮಾತು ಅತಿರೇಕವಾಗಿ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ. ಹೌದು, ಹಳೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕರೆಸಿ ಎಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತ್ಯಾಪೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಾರಸ್ ಕೊಡ್ಕಾನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದಾರಿ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಬಾರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕುಡಿತದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ. जोर से बोलो. आदमी करके नेपाल चला गया. उसका भाई नेपाल गया. नेपाल जाने के एक दिन नेपाल गया. नेपाल जाने के बाद उसका भाई से नेपाल से फोन करके ये यार मेरे को मारा है तो जाके उधर मारा. वो मेरे को बदल खिला जाके मेरे को आप किया. उसका क्या बोला रामोतर नगर मैटर है. क्या मैटर है? रामोतर मैटर बोला. मैटर है. क्या मैटर? अच्छी आदमी चाहिए उसको मान दिया. आपको बोला? मेरे हाँ ठीक है. मेरा लड़का बोला था. उसके बाद वो क्या बोला? मेरा लड़का नहीं चाहिए. ठीक है बोलते उसके गाड़ी में बैठ गया. आराम से बैठ के मेरा लड़का कहता किसी से बात नहीं करता. गाड़ी में डालते सीधा बाहर में ले गया. उधर 3 बियर लिए. 3 बियर लेने क्या बोला उसको? उधर जाके 3 बियर लेके तीन बियर क्या बोला उसको? नहीं आठ पाना करके वो क्या बोला? मेरा बैंक ये बैंक लेके आने का ठीक है जाएगा. लेकिन उतने उधर जाके पेट्रोल डाला. पेट्रोल डाला. कौन डाला पेट्रोल? वही डाला. आपका गाड़ी का? उसकी गाड़ी. मेरा गाड़ी नहीं. ठीक है. ಜಗಳ ಜೋರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಚಾಕು ಮತ್ತು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಾಹಿಚ್ಚೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಲ್ಲೆ ಎಸಗಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೆದರಿಕೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. वो पहले क्या कुछ गलत हो गया क्या आपको? उसके साथ उसका भाई के पास से उसका भाई बोल रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज किया. मेरे कुछ मालूम नहीं क्या है. मैं करो बोल मारो पुलिस स्टेशन डालो. वही क्या करने करो रास्ता देखो आगे बात करे. तो मैं से अभी बात नहीं ना छोड़ लग रहा है ना नहीं छोड़ लेना
मैटर क्या है नहीं बोला वो लड़का क्यों लेके आपको मारने के लिए लेके गया, वही उसके भाई बोला मैं सब मर्डर करने के लिए लेके गया? मैं क्या बोला रोड के सामने ये रोड है ये मेन रोड है ये जंगल है क्या बोला मैं इधर ही बैठे क्यों बोला क्या बोला उसका भाई इधर मेरे को जंगल के 400 किलोमीटर अंदर लेके उधर गया ये जो फोटो नहीं है ऐसा मारा था रेलवे स्टेशन पे ये मारा ये मार के ये पूरा सो गया भी मालूम 15 मिनट या 20 मिनट मारा समझा बाद में ये चल नहीं पा रहा है पूरा खत्म है ये पूरा खत्म है मैं क्या बोला उसको शादी गलती हो गया शादी भी बाद में इतना बड़ा उसने कि किसी से कोई शादी करे अंदर से कैसे बात किया कैसे बात किया अपना नानी का इतना बड़ा उतने में क्या हुआ तो कौन कौन आपको मालूम है? वो उधर का नाम नंबर भी किधर किधर मारा देखो? भैया अभी ये दिख रहा नहीं है अंदर है ना पूरा कुछ भी नहीं चल रहा कुछ भी नहीं ये है ना सांस है ना कुछ भी नहीं चल रहा कुछ भी नहीं चल रहा ठीक है ठीक है। ನಿಸರ್ಗ HK ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸ್ಪೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಬೆಂಗಳೂರು. ಎಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪುಂಡರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ದರ್ಪ ತೋರಿಸೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಬದುಕೋಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೇಪಾಳಿ ಯುವಕರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದಷ್ಟೇ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.